වැඩි කරොත් අපිට කෑෂ් වැඩි වෙනවා සෝස් එකක්. අපි ඒක ගෙවුවොත් එහෙම අපිට කෑෂ් අඩු වෙනවා decrease. So cash flow statement analysis. Cash flow statement එකක් ගත්තොත් cash generated from operations, you know, after deducting for gratuity and tax, right? Then අපි අඩු කරනවා interest, capital repayment of loans, debentures. So අපිට එනවා surplus ඇද්ද deficit ඇද්ද කියලා. Then long-term funds, ගන්නවා proceeds from loans, issue of shares. එතකොට අපිට එනවා salary inflows, outflow for long-term investments. ඒකෙත් surplus deficit එකක් ගන්නවා. Short-term funds, interest received, dividend received, ඒවා short-term, outflow, dividend paid, surplus or deficit. Right? මේක මේ presentation එක ඉවරයි. Any questions from this? මම හිතනවා මොකක් හරි idea එකක් ආවා කියලා. මේ දැන් income statement එක, balance sheet එක, cash flow statement එක ගැන. අපි එන අනිත් presentation එකට යමු. මේක මේ commercial bank CFO Mr. Nandi පාල කරපු statement එක මේ presentation එක මම ඒක ගොඩක් useful හින්දා ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නවා. එයාගේ තමයි presentation එක. ඒතකොට මේ cash flow management අපි business එක කරනකොට අපි discuss කරන්නේ මේ profit තියනවා මේ loss තියනවා කොහොමද තියෙනවා ඒ වුණාට cash flow එක තමයි most important. right? cash flow එක තමයි bank එකක් උනත් බලන්නේ business එක මේ වැඩිම බලන item එක cash flow. right? එතකොට අපි බලමු cash flow කොහොමද manage කරන්න කියලා මේ challenging times. ඒ කියන්නේ හැම business එකකටම challenging times තියෙන්නේ කොහොමද මේ manage කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන ඕගොල්ලොත් මේ course එකක් කරනවා ඇත්තේ මේ financial පැත්ත ඕගොල්ලන් මේ course එක sales marketing and brand management වලට you need to have some financial background, right? That's why you are studying this subject, business mathematics and finance, right? We will do simple business mathematics next time. I think this time you are having little complicated financial presentations. My apologies for that. Well, so developing the right financial capabilities and making the best use of them requires the right culture in your business. At the top of the organization, owners and management must understand how financial management can contribute to the success of the business. Marketing karat, sales karat if you don't do our financial management properly. Okay. Approaching financial management as a core to be delegated leaves you at considerable risk if things go wrong. Can be financial management එක කට්ටියකට විතරක් කරන්න කියලා මේ හිතලා තිබ්බොත් you can go, business can go wrong. So හැම staff member කෙනෙක්ම employee කෙනෙක්ම need to see how financial management can help them perform better rather than merely imposing controls on them.
Training is likely to be required for all employees, not just financial specialists. Again, financial department is cash flow and any departments training. So information should be shared across the business wherever it will help individuals do their jobs and understand how they are contributing to business success. A reasonable degree of financial transparency can both reassure and motivate staff. Then finance department විතරක් finance ගැන හිතලා අනිත් staff එක මොකුත් දන්නේ නැත්නම් then the staff is not motivated. Staff should be kept informed. What is the situation if there is a difficulty and there's a salary delay, why the delay, right? Because all these things the staff should be informed. So developing advanced financial capabilities will take time and money and needs to be balanced against other demands on the business. Your business will maximize its success if you plan ahead to see how financial management can help. Right? Again, what company got to SME company, they can't develop full financial capabilities. It will take time and a lot of money as well. Right? But you have to plan ahead and see how financial management can help achieve your goals. Yeah. Great businesses can fail because of cash flow blunders. Right? කියන්නේ මම එක සැරේකුත් කිව්වේ කොච්චර profit තිබ්බත් cash නැත්තම් company මේ fail වෙන්න පුළුවන්. Okay. So what is cash flow? අපි මේක ඉගෙන ගත්ත මේ මම ඉතින් තුන්වෙනි වතාවටත් revenue or expense stream that changes a cash account over a given period. Cash inflows usually arise from these three activities: financing, operations, and investing. අපි first presentation එකේ තියගෙන ගත්තා, second එකේ තියගෙන ගත්තා, මේකෙත් ආයි බලනවා. මොකද ඒක ගොඩක් important. How cash flow යන්නේ financing, operations, and investing. So the relationship between the main financial statements. අපි ගත්තොත් manufacturing account එකක්. Manufacturing account, manufacturing cost paid, ඒක යනවා cash flow. Okay. Trading account, again sales, cash received from customers, cash paid to suppliers, 8th cash flow statement. Profit and loss account, other cash, receipts and payments, 8th cash flow statement. Profit and loss appropriation account, tax paid, dividends paid, 8th make it enough. So the balance sheet, cash and bank balances. So it comes to cash flow statement. Capital expenditure goes to balance sheet and use cash flow. Capital income also come as inflow of cash but goes to the balance sheet. So this is the relationship between the main financial statements. So early assessment is critical as lenders and stakeholders will want to ensure proactive measures are being implemented to align future expectations to current realities. Early action can allow the client the opportunity to retain control and drive any monitoring or restructuring process. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම අඳුර ගන්න ඕනේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් අපි ඊට පස්සේ action එකක් ගන්න ඕනේ මේ නැත්නම් we will be in trouble. So initial cash management working capital maximization can buy time for more significant restructuring. ඒ කියන්නේ business එක restructure කරන්න ඕනේ නම් we should take first control of the business, right? Then we have to plan. Plan is we have to preparation and stress testing of plans for various scenarios. A planning කරලා අපි එක එක plan scenarios කරලා බලලා මේක කොහොමද වැඩ කරන්න තියෙන තත්ත්වය. So contingency planning for potential outturns to ensure client is prepared for multiple possibilities. එතකොට එක එක possibilities වලට මේ ලැහැස්ති කරනවා. Then options.
identification and evaluation of potential options. Then the critical review of forecast assumptions and review and preparation of sensitivities. අපි forecast එක කරලා මේ ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ ඒක අපි sensitivities අපි බලන්න ඕනේ මේක වෙන්න පුළුවන්ද වෙන්න බැරිද කියලා. Proactive liaison with stakeholders. ඒකල අපි මොකක් හරි කරනකොට අපේ stakeholders මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපේ debtors, creditors, staff ඒගොල්ලෝ එක්කත් ඒක මේ proactively share කරනවා. Demonstrate to the lenders. Banks, the company has considered all alternatives. So, excuse me. Early assessment is critical as lenders will want to ensure proactive measures are implemented. Banks normally give us a chance, a company, to do our own improvement, right? Because they don't want to take over the assets straight away, and if we don't do that only, the banks will take action. Right? So the management unsuited to the current challenges, right? So the management management challenges you have to bring new management, right? Then financial lack of robust forecast and financial information. අපි දන්නේ නැත්තම් මොකද්ද අපිට ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා එතකොට we will have a problem. And lack of focus on cash, working capital management and cost reduction resulting in lower profitability and increased losses. ඒක වෙනවා සමහරවිට දැන් මම experience එකෙන් දන්නවා මේ අපි cash ගැන focus කරන්නේ අපි jobs ගන්න මහන්සි වෙනවා අලුත් contracts එක ගන්නවා ඒකට ඒ වගේ profitability හරියට බලන්නේ නැතුව because we want to do more jobs, right? So you get into lower profitability and increased losses. Then customers. So lack of customer profitability, accountability. අපි බලන්න ඕනේ customers ලගෙන් අපිට තියෙන profitability එක. අපි හොඳම customer කියලා we might give very good service, but if we don't have profitability, then we are losing money. Limited ability to negotiate contract payment terms. Customer හොඳ වුණාම customer strong නම් ඒගොල්ලෝ අපිට කියන discount දෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට දෙනවා discount, then we will be losing. Right? Then negative cash generation, funding, negative cash generation, insufficient working capital. This is big problem for most companies because we spend, if you take a month, we spend more than what we earn, get as cash, right? So there is not enough working capital. Poorly executed projects resulting in production delays and capex cash calls. Right? Some projects are there, you have already lost money, but still you haven't completed. So you have to spend some more to complete and hand over. Major drilling campaigns ongoing, feeding into delayed projects. Planning first. We have to plan first whether you are starting a new venture, looking at new opportunities for an existing business, or updating your strategy. Planning is essential. Again, when you start your business, sales and marketing or something, still you have to plan your project, right? And looking at new opportunities for existing business or updating your strategy, planning. So හැමලේම business plan එකක් කරලා ඒ business plan එකේ හැටියට කරන්න බලන්න ඕනි. Business plan එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් conditions වෙනස් වෙනවා. So being part of the planning process helps to engage the team and encourage everyone to work together towards the common goal. අපි planning කරනවා නම් team එකක් හැටියට ඔක්කොම දන්නවා මොකක්ද අපි දැන් කරන්න ඉන්නේ කියලා. So එතකොට ඒක help කරනවා ඉස්සරහට. It's better your understanding of the environment in which your business operates, the stronger your plan will be. අපි දන්නවා නම් අපේ business environment එක. දැන් අපි ගත්තොත් මේ දවස්වල construction industry. ඔක්කොම raw material
prices coming in. Cement, no shortage, you have to buy in black market at higher prices. Tiles shortage, and that is not available. So the dollar going up, all the raw materials costs are going up. So if you don't understand that environment, then if you still take jobs, then you are in trouble. And financial expertise. So the company do not financial expertise and financial calculations and forecast are heart of business plan. Business plan කරනකොට මේ financial calculations සුයි forecast කියන ඉස්සරහට වෙන දේවල් ගැන අපි forecast කරනවා. ඒක heart of business plan. Specific numerical forecast make it easier to check that your expectations are realistic. The අපි project එකක් මොන හරි කරනකොට අපි ඉස්සරහට project කරලා කියන්න ඕනේ මෙච්චර අපිට sales තියෙනවා මෙච්චර cost of sales. ඒතකොට අපි compare කරනකොට ඉස්සරහට අපිට තේරෙනවා whether we have achieved it or not. අපි sales growth එක forecast කරනවා. එතකොට sales growth එක forecast කරනකොට අපි forecast කරන්න ඕනේ ඒකට යන cost loss. What we incur. So, as a believer in your own products or services, you may be. එතකොට අපි හිතනවා අපේ product එක ගොඩක් හොඳයි. We are overconfident. අපි හිතනවා මේ අපිට මේ අපේ customers ලට වඩා අපේ competitors ලට වඩා අපිට sales කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට ඒක details බැලුවොත් more details quite useful really to check. අපි check කරලා බලන්න ඕනේ ඒක ඇත්තටම වෙයිද කියලා. How many sales calls will you need to make? Sales calls කීයක් කරන්න ඕනිද එක sale එකක් කරන්න. What percentage of inquiries will convert into sale? කොච්චර අපි inquiries මේ sales වලට convert වෙනවද? So pulling your expected revenues and cost together, so the expected revenue and cost in a cash flow forecast lets you identify any expected cash shortfalls in advance. එතකොට අපේ ඉස්සරහට sales උයි ඒකේ cost උයි identify කරගත්තොත් අපිට cash අඩු වෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. It gives you time to arrange any financing you need and helps convince lenders. අපි ඒක plan කරොත් අපිට shortage එකක් තියෙනවා නම් then we can go to a financing bank or finance company and get some financing. And lenders and investors that you have your finances under control. If we have a plan, you can also vary your assumptions. අපි එක scenarios කරන්න ඕනේ. අපි assumptions වෙනස් කරලා looking at different potential cost outcomes to help you understand how risky your business is. අපි එක assumptions වෙනස් කරලා බලන්න ඕනේ අපේ business එකේ කොච්චර risk එකක් තියෙනවද කියලා. What if your sales turn out to be 10% lower than expected? ඒක අපි හිතන ගානට වඩා 10% අඩු වුණොත් මොකක්ද අපිට තියෙන outcome එක? And key supplier puts up their prices. නැත්තම් අපේ suppliers ලා prices වැඩි කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? How can you protect yourself against possibilities like this? So අපි කොහොම scenario එක study කරන්න ඕනි business එක කරනකොට. එතකොට cash is the lifeblood of any business, and with the turmoil in the financial markets, many companies are struggling to ensure the cash flow and liquidity needed to maintain normal operations. Once primarily the domain of cash managers and treasury managers, today's critical cash flow and liquidity concerns are demanding executive level attention. අපි දන්නවා මේ COVID එකත් එක්ක ගොඩක් companies වලට මේ cash inflows නැහැ, overheads වලට ගෙවන්න ඕනි. ඉතින් cash flows problems are. ඉතින් ඉස්සර නම් cash flow managers and treasury managers විතරයි cash flow බැලුවේ. Then even the top management should take a look at cash flows and see how it happens. So the approach you take to manage your business finances and even your personal finances can make a big difference to how creditworthy you are seen to be and how keen investors would be to support you. Again, අපි ගන්න approach එක මත තමයි අපි
කවුරු හරි අපිට ඉක්විටි දාන්න ඉන්න කෙනෙක් කියන්නේ අපිට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් හරි ලෝන් එකක් දෙන්න ඉන්න කෙනෙක් අපි ක්‍රෙඩිට් වර්ති අපිට ණයක් දෙන්න පුළුවන්ද අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ how well we are doing our business right ඒකට your business plan and the cash flow forecast in it gives you a clear indication of the financing the business need in the business plan you have to have a realistic business plan which gives කොච්චර අපිට ඕනේද financing for the business කියන එක පෙන්නනවා. Whatever finance you raise, it is essential to ensure that it is used for the intended purpose as planned. Right? ඒ කියන්නේ ගොඩක් සමහර business තියෙනවා සමහරු loan අරගන්නවා අරගෙන කරන්නේ ඒක use කරන්නේ ඒ ගත්ත purpose එකට. Many purpose වලට use කරලා ඒක then get in trouble. I know the tea industry, when they were doing very well, they will buy other assets in Colombo. But then there is a problem, then they are short of cash because they use that cash for other purposes. Again, අපි මොනවා හරි business එකක් කරනකොට ඒ business එකේ සල්ලි එළියට ගන්න හොඳ නැහැ. ඒක මේ business එකට අවශ්‍යම දේවල්ට ඇරෙන්න dividends වලට විතරක් දීලා අනිත් එක business එකේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට financial discipline එක. ඒ කියන්නේ අපි financial discipline එක නැති වුණොත් නැති වෙලා අපි සල්ලි අපේ use වලට එහෙම use කරොත් එහෙම මේ like personal use වලට එහෙම ඒ business එක කඩා වැටෙන්න ලේසියෙම පුළුවන්. මේ කියන්නේ losing financial discipline by diverting money to alternate projects or for personal use. ගොඩක් SMEs වලට වෙන්නේ personal use can be disastrous. Make a 50% of startups fail within 5 years. According to OECD, 50% of startups fail within 5 years. So financial management is at the heart of running a successful business. It affects every aspect from managing cash flow and tracking business performance to developing plans that ensure that business owners can make the most opportunities. Right. So financial management is very important. If you don't have financial management, you should not start a business because you can be in trouble. Right. From managing cash flow and tracking, you can have financial management. පොඩ්ඩක්වත් දන්නේ නැත්නම් අපි business එකක් කරනකොට අපි we can be in trouble. අපිට cash flow එක manage කරන විදිය business performance එක monitor කරන ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ. The right financial capabilities remain vital throughout the life of your business. Whether you are just starting out, have an established business, or are looking towards a final exit from the business, your financial management needs will continually evolve as the business grows. අපේ financial capabilities හැම වෙලේම develop කරගන්න ඕනි. අපි business එකක් අලුතෙන් පටන් ගන්නවද? නැත්නම් අපි business එක දියුණු කරනවද? නැත්නම් අපි business එකෙන් exit කරනවද? ඒ ඕනි අවස්ථාවක we should have financial capabilities to develop to address those situations. One are the financing goals, right? You will want to ensure that you will be able to cope if your business is less financially successful than you hope, or if you face a sudden one-off death. The financial strength කියලා කියන්නේ හදිස්සියේ අපි හිතුවට වඩා අපේ business එක හොඳට කරන්න නැත්තම් අපිට එකපාරට ලොකු payment එකක් කරන්න තියෙනවා. හදිස්සියේ budget එකෙන් මේ ඊ පෙරේද introduce කරේ සමහර companies වලට 2 billion pay කරන්න කියලා. ඒ වගේ one off cost එකක් හරි ආවොත් නැත්තම් මොකක් හරි claim එකක් ආවොත් කාගෙන් හරි ඒවා ඔක්කොවටම withstand කරන්න පුළුවන් විදියට අපේ strength එක තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක financial flexibility. Right? Your business should retain flexibility, for example, so that you can obtain additional money to help you pursue new opportunities in the future. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් flexibility කියන්නේ අපිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි.
මේ අපිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේම පිටින් ණය ගන්න පුළුවන් ණය හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ බිස්නස් එක කරනකොට. බිස්නස් කන්ට්‍රෝල් අපිට බිස්නස් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. සමහරවිට සමහරු කාට හරි බාර දීලා බිස්නස් එක ඒක අමතක කරලා ඉන්නවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ටී ෆැක්ටරි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ඕනර්ස්ලට ඉන්න ඕනේ ටී ෆැක්ටරි එක. නැත්නම් ගොඩක් මේ එක එක හොරකම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ටී ලීව්ස් ගන්නකොට එහෙම ඒවා වැඩි ගන්න දීලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බර වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ but you need to have some control with lenders and investors placing as few restrictions as possible on what you can do, and you will want to restrict their entitlement to a role in decision making. ඒකෙන් අපි බැංකු වලට හරි අපේ අනිත් ඉන්වෙස්ටර්ස් වලට දෙන්න බෑ අපේ මේ decision making power එක අපි ඒක තියාගන්න බලන්න ඕනේ. Financial risk. ඒකෙන් අපිට තියෙනවා loan එකක් ගත්තොත් එහෙම risk එකක් financially අපි risk එකක් තියෙනවා. You will want to limit your personal finance. ඉතින් අපිට personally තියෙන risk එක අඩු කරගන්න බලන්න ඕනේ business එකක් කරනකොට. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට personally අපේ සල්ලි නැති වෙලා යනවා. And the risk to any family and friends who have invested in the business, minimizing the risk of losing more than you can afford to. අපි මොන හරි ඉන්වෙස්ට් කළොත් අපිට ඒ ගන්න නැති වුණත් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. මේ නැත්තම් අපි we can be in trouble. Personal finances. Right? So your financing plan should take into account how much income you require from the business and to what extent you are prepared to limit your income in order to reinvest in it. ඒ කියන්නේ අපි business එකක් කරනකොට අපි බලන්න ඕනේ අපි how much අපි කීයක්ද අපිට අවශ්‍ය business එකේ ඉන්න ඒක අඩු වුණත් අපිට manage කරන්න පුළුවන්ද කියලා. And the business strategy, your ability to raise financing will determine whether you can afford to invest for growth or need to focus on controlling cost and generating cash. Right? Then අපිට learn ඉස්සරහින් financing ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක මත අපේ strategy එක develop කරන්න ඕනේ. අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට strategy එකක් හදන්න ඕනේ. නැත්නම් තියෙන business එක control කරලා cost control කරලා cash generate කරන්න. අපි දැනගන්න ඕනේ different types of financing. And a financing එක එක කරන දේවල්. For example, it makes long-term investments with long-term loans or equity. අමං කිව්වේ ඉස්සර hydro power projects එකනේ. ඒවට long-term loans දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක මොකද long-term projects. Rather than relying on short-term financing. ඒවට අපි short-term loans දුන්නොත් ඒ project එක affect වෙනවා. Other options such as leasing vehicles or equipment rather than purchasing them outright may increase your total borrowing capacity. Right. අපි මොන හරි equipment තියනවා නම් lease කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් බැංකු හරි finance institutions lease කරන්නේ මේ පාරේ දුවන්න පුළුවන් license තියෙන vehicle අරින්න අනිත් vehicle ඒගොල්ලෝ lease කරන්නේ නැහැ. මොකද විකුණ ගන්න අමාරුයි කියලා. Okay. Whatever financing options are available, you need to be able to compare their cost. ඒ කියන්නේ financing options තිබ්බට අපි බලන්න ඕනේ ඒකේ cost එක මොකක්ද කියලා අපි. This might include assessing how interest payable on borrowing compares with less direct cost for equity investment. Right. Abi tax implications බලන්න ඕනේ. For example, whether interest payments are tax deductible and whether you can recover any sales tax paid on equipment that you lease. So in many cases, business find they have relatively limited financing options. Right. Most of the businesses they have limited financing options. අපිට loan එකක් ගන්න හරි investment එකක් ගන්න ලේසි නෑ. මොකද්ද main reason එක loan එකක් ගන්න හරි investment එකක් ගන්න අමාරු banks වලින්. කවුරු හරි කියන්නේ? Main reason
bank cash flows බලන්නත් ඉස්සෙල්ලා අහන්නේ asset මොන හරි දෙනවද කියලා. right? bank වලින් ඉල්ලනවා මොකක් හරි security එකක්. right? the security එකක් දෙන්න බැරි නම් මේ ලේසියෙන් ගන්න බෑ loan එක. දැන් ගොඩක් construction companies වලට assets අඩුයි. මොකද construction එක කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි equipment තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් land buildings නේ. ඒතකොට loan එකක් ගන්න හරි අමාරුයි. තව වෙලාවට business affect වෙනවා informal lending. ඒ කියන්නේ formal lending කියන්නේ බැංකු finance institutions ඒවා formal lending. ඒ වගේ rates ටිකක් අඩුයි. යනවා මේ informal lending ඔය පොලි මුදල් ගාවට එහෙම ගිහිල්ලා පොලි මුදල්ලත් approach කරනවා හරි very high interest rates. ඊට පස්සේ business එක තවත් අමාරු වෙනවා මොකද මාසෙකට ගෙවන්න ඕනේ 10%ක් 12ක් විතර. ඊටත් වැඩි සමහර තැන්වල එතකොට මේ business එකට affect වෙනවා. working capital අපි working capital ගැන කතා කරා. working capital කියන්නේ working capital කොහොමද manage කරන්නේ? ඒක අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. අපිට working capital අඩු කරගන්න පුළුවන් අපි ණයට දෙන එක අඩු කරගන්න. අපි ණයට දෙන්නොත් අපේ working capital වැඩි වෙනවා. right? so අපි ණයට දෙන එක අඩු කරගත්තොත් අපිට working capital මේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අපිට suppliers ලා ඉන්නවනේ. suppliers ලගෙන් credit ගන්න පුළුවන්. credit අරගෙන long term credit අරගෙන අපිට ඒ පැත්තෙන් working capital improve කරන්න පුළුවන්. actively managing the way you collect payments from customers. ඊට පස්සේ අපි customers ලගෙන් payment collect කරන එක actively manage කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා overdue loan එහෙම collect කරගන්න ඕනේ. ඒ දැන් market එකේ credit දෙනවත් අඩුයි. මොකද හැමෝටම affect වෙලා තියෙන්නේ මේ market situation. මොනාරි material ගන්න ගියොත් දැන් credit දෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. ඒක cash වලට ගන්න ඕනේ. එතකොට working capital requirement එක වැඩි වෙනවා. Any financing method you use to increase your working capital must be carefully evaluated in the same way as your other financing needs. Its profits are not high enough to cover any extra costs. You may need to take deliberate measures to limit your speed of growth. Make a very important thing. If your profits are not high or you are just breaking even to cover any extra cost, then අපි යන්න හොඳ නැහැ අලුත් business කරන්න ගොඩක්. අපි ගොඩක් business වැඩි කරන්න ගියොත් අපිට තවත් ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒකද අපි ටිකක් slowly යන්න බලන්න ඕනි මේ අපේ working capital problems resolve කරගන්න පුළුවන් විදිහට. At the same time, you need to consider the broader business impact of your terms of trade. You might need to be willing to offer credit terms that match those of your competitors. Then, අනිත් පැත්තෙන් අපි credit දෙන්නේ නැත්නම් අපේ customers ලට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපේ competitors ලා ඒගොල්ලන්ට credit දෙනවා. Then we have to match those credit terms. So to find that you are forced to accept a major customer's terms if you want to do business with them. එතකොට අපි ලොකු customer කෙනෙක් අපිට terms කියන්න පුළුවන් අපි මෙච්චර කාලයකින් තමයි අපි ගෙවන්නේ. We might have to accept. So it will affect our working capital. Your financing plan need to take into account customers' real behavior. For example, in some countries, late payment is almost routine. Then සමහර වෙලාවට අපි credit terms හම්බෙලා ඊටත් වඩා පරක් වෙලා තමයි ගෙවන්නේ. ඒක ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Working capital can be significant limiting factor as sales volume grow. Then sales වැඩි වෙනකොට working capital requirement එක වැඩි වෙනවා. So you may need to identify ways. අපි ඒක finance කරන්න විදි හොයා ගන්න ඕනේ. සමහරවිට bank වලින් working capital loans උත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් factoring කියලා තියෙන්නේ අපිට බිලක් හම්බුනාම අපි ඒ බිල හම්බෙන්න කල් යනකොට අපි factoring company එකට දීලා අපි advance එකක් ගන්නවා 80ක් විතර. නැත්නම් long term loan එකක් ගන්නවා මේ overdraft ගැන බලන් ඉන්නේ නැතුව. Two key elements in cash flow forecast
before you can improve cash flows, you need to understand them in detail, right? අපි cash flow forecast ඉස්සරහට cash flow forecast එකක් කරනකොට අපි ඒක ඉස්සලා understand කරලා ඒක තේරුම් අරගෙන තමයි cash flow කරන්න ඕනේ. Then working capital improvement. Once you understand your cash flows, you can address the root cause of working capital inefficiency and seek cost reduction strategies, right? So the cash flows to working capital working together, right? අපි අඳුරගත්තොත් අපේ cash flows then අපි බලන්න ඕනේ working capital එකේ තියෙන ප්‍රශ්න බලලා ඒකට මේ solutions දෙන්න ඕනේ. Cash management and working capital are the easiest, cheapest and fastest source of funds. අපි source of funds කියන්නේ අපිට සල්ලි එන විදි, right? අපි cash management එකයි working capital හරියට manage කරොත් ඒක තමයි අපිට easiest and cheapest way of getting cash. අපි බලමු time, competitive cost cycle, cash management, working capital. ඒ දෙක තමයි ඉස්සරළම කරන්න පුළුවන් දේවල්. right? ඊට පස්සේ cost reduction, revenue optimization, asset sales, new debt and new equity, right? So this is the way it works. මේක තමයි ඉස්සරළම කරන්න පුළුවන් දේ cash management, working capital. ඇයි අපි cash ගැන එච්චර මේ focus කරන්නේ? cash නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි කාටවත් බෑ, company එකටත් බෑ, right? So cash to shareholders to increase valuation. Reason to attract shareholders, right? If you have cash, you can attract shareholders. You can increase valuation of the company, and you can satisfy the lenders. The lenders will be happy to cash is needed to run the business, to invest, and to upgrade infrastructure. Cash තියෙනවා නම් තමයි අපිට shareholders ලව attract කරන්න පුළුවන්, අපිට මේ අපේ company එකේ value එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්, to අපිට loan දෙන කට්ටිය මේ satisfy කරන්න පුළුවන්, to run the business and to invest in the business, to upgrade infrastructure. So these are the areas. Invest in capex. Capex is capital expenditure. Again, buying of machinery, equipment, land. Avoid additional financing. Increase value ahead of a sale. Improve internal processes. Release cash to shareholders. Pay down debt. 36 of business failures are caused by inadequate financial management. This Turnaround Management Society 2014 has found 36% of business failures are caused by financial management. හරියට කරපු නැතිද 136 companies fail වෙලා තියෙනවා. So attracting finance, banks and investors need to be convinced that you have a good idea and know what you are doing. In many cases, they will want to see a business plan demonstrating that you have a good use for the financing you want and will make enough money to provide return. බැංකුවක් හරි අපිට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කෙනවනම් අපේ shares වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඒගොල්ලන් කන්වින්ස් වෙන්න ඕනි අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා and we know what we are doing. අපි කරන දේ අපි දන්නවා and ඒගොල්ලෝ බලනවා business plan එකක් තියෙනවද කියලා, right? Business plan, realistic business plan තියෙන්න ඕනි and to make enough money to, and the company in the business plan we should be making enough money to pay loans and pay the investors.
give a return to investors. So credibility is essential. Credibility කියන එක නැති වුණොත් සමහරවිට ඇත්තටම credible වෙන්න පුළුවන් ඒවට මේ people මිනිස්සු හිතනවා මෙයා credible එක්කනේ නෙමෙයි කියලා. දැන් මේ ළඟදී අපේ එක වෙලා තුන when you go to a bank they don't give a loan because they think one of the directors are not credible, right? And he has a bad record. It may be true or not, but then credibility is very difficult if you have to have the credibility to get loans. So do you have evidence to back up what you say in the business plan? Can they believe what you say about your current finances and your future financial prospects? Have you shown that you are personally committed to the business, for example, by putting in your own? So credibility එක මෙතන කියන්නේ මේ that අපි දාපු plan එක අපිට implement කරන්න පුළුවන්ද? And අපි කියන දේවල් ඇත්තද? අපි පරණ දේවල් ගැන කියන එක ඇත්තද? අපිට ඉස්සරහට financial prospectus තියනවද? And that you as the business person, are you committed to the business? Creditworthiness. Build a record of good financial management. It is good idea to start creating your financial history as soon as possible. For example, by opening a savings account. Make a personal ගත්තොත් අපිට තියෙන්න ඕනේ personal history of good track record with your banks. Right? And without going to crib, you should have a good track record. So use your account, banking cash you receive and paying expenses from your account rather than dealing with cash all the time. Some people, they don't use bank account, right? Use cash, but you have to get the cash to your account and use it. Then you have a good track record. Pay on time, whether you already owe money and have interest payments to make. So you have to make your payments on time. Stick to your credit limits. After limit at the 10 million overdraft, we should not exceed that, right? We should be within the limit. Or credit cards. Credit card, you go and you don't pay on time. Maybe you are having a lot of arrears. Obey the rules. If you are already in business, make sure you are complying with any regulatory requirements, like paying EPF, ETF, financial returns, paying taxes on time. All these things you have to avoid borrowing too much. Right now, sometimes you go to all the banks with loan applications because you are not sure which bank will give, and don't make too many applications to banks. Be creditworthy both personally and in business. Personally also you should be creditworthy. But I gave you that idea earlier, that one of the directors, it is not creditworthy, then you can't get a loan from a bank. They will say that they have a bad record, that director has a bad record, so we can't give a facility. Early recognition. Yeah, when you go to a bank, you should have a very good relationship, right? And always should trust the bank, and the bank also will trust you. Have a very communication should be there. If you have a problem, you have to inform the bank earlier, and then බැංකුවට කියලා තිබ්බනම් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඒතර බැංකුවත් එක්ක කතා කරලා කරගන්න ඕනේ. එතකොට බැංකුවට කියනවා මොන හරි රීස්ට්‍රක්චරින් කරනවා නම් මෙහෙම ප්‍රොඇක්ටිව් වෙන්න ඕනේ. අපි බැංකුවට කියන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් බැංකුවට චෙක් එක ඇවලා බැංකුවට කියන්න බෑ මට සල්ලි දාන්න බෑ මේ චෙක් ගෙවන්න කියලා. So ඒතර ලෙන්ඩර් දන්නවා අපි ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරන්න කියලා. අපි බැංක් එකේ. So හැම වෙලේම ලෙන්ඩර්ත් එක්ක මීටින්ග්ස් තියලා ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරලා මේ වැඩ කරන්න ඕනේ. Nearly everyone advocates that costs need to be reduced. Again,
the relationship with the lender. We have to show that we don't have unnecessary costs, right? And we are using all our funds for the business, right? And we are not wasting money on vehicles, extra equipment, vacation homes, right? So then we have a financial stress. Then we have a plan of action. We have to implement the plan of action, and which is accepted by our lenders. අපේ ණය දෙන බැංකුව වලට accept කරපු plan එකට අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. So we don't have to expect the lender, the bank, to call me and ask what is happening, and we should keep them informed. So very good relationship between the borrower lender is open, honest, and regular communications by each party. It's very important, right? If this cannot be developed, you should ask to work with someone else in the organization, firm, or change your lender. Is your business investable? Then our business එක කරනවා නම් ඒ business එකට කවුරු හරි investor කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. Cash flow information is what banks say is the most important factor when deciding whether to lend. Right? මම ඉස්සරින් ඉඳලා කිව්වේ cash flow information. මේ ඒක තමයි බැංකු කියනවා කියන්නේ වැඩිම වැදගත් එක මේ loan එකක් ගන්න. Banks' lending decisions are based on customers' financial behavior. Customers with a good track record can borrow more at lower rates. ඒ කියන්නේ අපි බැංකුවකට යනකොට අපේ financial behavior බලනවා. අපිට good track record අපි ඉස්සර හොඳට කරලා තියෙනවා නම් අපිට අඩු rate එකට loan ගන්න පුළුවන්. මේ lenders ලා වගේම ඒ කියන්නේ loan දෙන banks වගේම investors they want to see they are not taking excessive risk. So they will want to find how big a return they are likely to make if things go well. So a lender focuses on the downside in your business plan. How likely it is that your business will fail. For an investor, upside is equally important. How much your business, the lender, the loan එක දෙන එක කියලා බලන්නේ යාගේ loan එක ගෙවන්න පුළුවන් තරමට business වෙනවද කියලා. ඒත් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් මේ අපේ ෂෙයාර්ස් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් ආව බලන්නේ කොච්චර හොඳින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ බිස්නස් එක. Right? ගොඩක් investors වල the quality of managers is key concern. Do they have the right experience, and where you lack skills, are you getting the right support and advice? It's easy to overlook the importance of cash flow. අපි ගොඩක් වෙලාවට cash flow එකේ importance එක ගණන් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? Especially if your business appears to have abundance of cash on hand. Right? Money that's available to spend at any given time. සමහර ලාට ඒක වෙනවා. අපිට ඕනි තරම් cash තියෙනවා නම් business එකේ, then you will spend unnecessarily. So however, understand your business financial position in both the good times and the bad is essential to success. Right? Cash flow and profit can run out at odds to each other. On the one hand, you can make savings by buying stock in bulk, which means that you will receive more profit in the long run. However, having money tied up in inventory can cripple your cash flow and hinder the potential. Again, අපි stocks raw material වල එහෙම ගොඩක් cash හිර කරන් හිටියොත් අපේ business එක හරියට කෙරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Put simply, you want to keep the dream alive, right? අපි හැමෝටම dream එකක් තියෙනවා. කවුරු හරි company එක පටන් ගන්නවා නම් කරනවා නම් එයාට ඒ dream එක alive තියාගන්න ඕනේ. ඒක නැති වෙන්න නොදී. So if you are looking a lot of work in advance, it can be easy to keep track of cash that's coming into the business, but much harder to predict your outgoings. Random expenses such as fixing a broken computer,
refunding an unhappy client or paying extra wages for a particular project can be virtually impossible to plan. Some other cash outflows we may not be able to plan for, right? It can happen like make a QA, may broken computer unhappy customer can refund their जनेका කාට හරි වැඩිපුර ගෙවලා project එකක් කරන එක ඒ විදිහව සමහරවිට put simply you want to keep the dream your business alive. In order to do this you need to spend less than you make so you can reinvest money into your business and keep අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ අපි හම්බ කරන ගානට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරලා business එක දුවන්න. Don't feel like you are the only one that doesn't know what's going on with your accounts. Over the positive cash flows affect කරන්න අපේ business එක. For starters, it's nice to be able to pay your bills and staff on time. Right? අපිට හොඳයි bill ගෙවන එක වෙලාවට කළා staff එකට වෙලාවට ගෙවන එක. So good cash flow gives you the power to invest in your business in order to move with the time as well as the opportunity to grow. එතකොට අපි cash flow හොඳ නම් අපිට වෙලාවට ගෙවන්න පුළුවන්. Cash flow problems can cripple your business without you even knowing that is about to happen. Maybe you are having a busy summer and it seems that though you have a lot of cash on hand in your bank account, so you decide to buy more equipment and update few elements of your business only to find that you don't actually have enough cash. සමහර ලාවට අපි දන්නේම නැතුව අපිට ගොඩක් cash තිබිලා ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි හරියට cash flow forecast කරේ නැත්තම්. So cash flow problems are more common than you think. So don't feel as you are the only one that doesn't know what's going on with your accounts. ඒ කියන්නේ අපි විතරක් නෙමෙයි කියලා හිතාගන්න accounts ගැන දැනගන්න නැත්තේ ගොඩක් අය ඉන්නවා cash flow problems ගැන දන්නේ නැතුව වැඩ කරන මේ business world එකේ. කොහොමද cash flow එක manage කරන්න? Cash flow එක manage කරන්න keep your books up to date. ඒ කියන්නේ accounting books ඔක්කොම up to date තියාගන්න ඕනි. And accounting simple. Accounting complicated වුණොත් ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Accounting simple. Know when to lease loan equipment instead of paying with cash. අපි දැනගන්න ඕනි කොයි වෙලාවටද loan එකක් ගන්නෙ නැත්නම් lease එකක් ගන්නෙ cash ගෙවන්න නැතුව. And හැම වෙලේම ගිහිල්ලා බලන්න ඕනි අඩුවට ගන්න පුළුවන් shop around. Charge larger deposits. ලොකු deposits තියලා income එකක් ගන්න බලන්න ඕනි. Set up a monthly fortnightly bill payment plan and let your suppliers know your terms. Right? Bill payments හැමදාම කරන්නේ නැතුව monthly හරි fortnightly bill payment plan එක දාලා suppliers වලට කියලා තියෙනවා අපි ගෙවන්නේ මේ විදිහට කියලා. And reconsider your prices and packages, right? Because sometimes you give at a lower price without realizing you are losing. ඒක හැම වෙලේම price දෙනකොට consider කරලා බලන්න ඕනි මේ price එක තමුන්ට profit එකක් දෙනවද කියලා. Consider offering additional products and services that won't require a lot more effort. එතකොට තව winning products දෙන්න ඕනි ඒවට ඇත්තට මහන්සි වෙන්නේ නැතුවම profit එකක් ගන්න පුළුවන්. And look for new and alternative income streams. අලුත් විධි වලින් ආදායම් ලබා ගන්න විදිය බලන්න ඕනි. ඔක්කොම තමන්ට තියෙන cash ටික stocks වල ඉර කරගන්න එපා. And technology use කරන්න to automate task and save time. Technology use කරලා task automate කරලා save time එක save කරගන්න. And up to date cash flow statements තියෙන්න ඕනි. And invest your spare cash. අපිට cash වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඒක invest කරන්න. Right? Keep business finances අපේ business finances personal finances වලින් වෙන් කරලා තියාගන්න ඕනේ. So financial capabilities and business success, you need to have skills. That means own skills. තමන්ගේම skills තියෙනවා නැත්නම් employee skills තියෙන්න ඕනි. You have to training, accountant, bookkeeper, other
advisors, information, business plan, accounting process, IT systems, management information. You need information, funding, personal savings, friends and family, supply and customer funding, retained profits, external financing. You need these aspects. So financial control. Good financial control offers far more than just keeping track of purchase and sales. And අපි බලන් ඉන්නේ purchase sales විතරක් නම් මදි. Financial control is ගොඩක්ම අවශ්‍යයි. Credible financial statements don't only help business access finance, they can reduce its cost as well. So the credible financial statements don't only help business access finance, they can reduce its cost. කියන්නේ අපේ financial statements හරි ඒවා වෙන්න ඕනි. එතකොට අපිට මේ අඩු cost එකට finance ගන්න පුළුවන් ඉතින්. So financial control becomes more useful if you can look ahead as well in keeping track of the past. ඒ කියන්නේ අපි පරණ ඒවත් බලන ගමම you should be able to look ahead, cash flow forecast. Right? The cash flow forecast feedback into your budgeting and planning process. එතකොට අපි cash flow ඉස්සරහට budget කරලා forecast කරලා ඒක budgeting වලයි planning වලටත් පාවිච්චි කරනවා. And planning ahead is vital for effective tax planning when you start a new venture. On a continuing basis thereafter as part of planning and eventual exit from the business. So we don't produce management reports just for the sake of it. සමහර reports අපි company වල කරනවා ඒක කවුරුවත් බලන්නේ. But management reports should be there to people to study and take action. So successfully managing growing business means dealing with continuous change. Always we should know there is change. There's competition changing, products changing, technology changing. Right? Manual systems that were adequate in smaller business may no longer be able to cope with an increased volume of transactions. The manual systems in පටන් ගත්තා නම් ඉස්සරහට automate කරන්න ඕනේ. It becomes impossible to have hands-on involvement on every area. When you are small, you are owner, you can hands-on everything. But when you become big, you need professionals to handle. Tasks increasingly need to be delegated instead of doing things yourself. It is often possible to detect the warning signs of systems that can no longer cope. Delays. As the workload increases, it becomes increasingly difficult to keep up to date with transaction processing management reports. Right? So you have to make it increase your staff strength, increase your systems, quality will come down if you try to do that by yourself, over reliance. Right? If you rely on one person, it can go bad. Exceptions, an increasing number of issues arise that have to be dealt with one-off basis because of the system cannot really cope with them. Morale, employee morale suffers as they are asked to perform mundane, repetitive tasks. Customers at a complaints. If you don't improve your systems with the business growth, you will have problems with the customers as well. With credit restrictions and an overall decline in demand for most goods and services, chief finance officers are witnessing business drivers change from sales growth to liquidity coverage and from return on capital employed to cash cycles. Now, liquidity flexibility must be protected first and foremost. Long-term goals will not be achieved if short-term liquidity obligations cannot be met. Liquidity, අපි කතා කරා liquidity ගැන. මොකක්ද liquidity කියන්නේ? ද්‍රවශීලතාවය. අපි ඉස්සරහට ගොඩක් plans තියෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ liquidity ද්‍රවශීලතාවය ගැන අපි concentrate කරේ නැත්නම් we will not be able to do in the future. Right?
I think the balance part you can read by yourself. Any questions? This is a good document. I think you can read. I can't email also. It is big, but I will get to share in your system. And you can read it and ask any questions next time. Any questions up to now? Sorry for long reading. I think it would have been boring as well. We will do more interactive work next time, the maths. Everyone, if you have any questions. Yeah. Hello, sir. Yes. This is actually this is out of this today's lesson. I just want to know whether what is this IPO? IPO. Yeah. IPO is initial public offer. So what is the difference between IPO and the other share? Because since I'm also getting into this Colombo stock market, that's why I'm asking. Yeah, IPO and other one, I said primary issue and secondary issue. Yeah, right? yeah. Yeah, IPO is primary issue. Right? Again, like a company, it is not in the Colombo Stock Exchange. Now we say recently CAL, right? Yeah. They are coming into the market, and I think they would have closed it. They had oversubscription on the first day. CAL, CAL, yeah. CAL, yeah. Yeah, say some call CAL and some call CAL, right? Then